Sirni qulqullinaa oomishaalee qonnaa gara biyyaatti galfamanii fi gara alaatti ergaman to'atuu fi fooyyessuu ifoome. Abbaan taayitaa qonna Itoophiyaa fi waldaan alergii fi oomishtoota hortiikaalcharii Itoophiyaan marii gaggeessaniiru. Kumee Balaay dabalata qabdi. Abbaa taayitaa qonna Itoophiyaa fi ergitoonni akkasumas oomishtoonni hortiikaalcharii Itoophiyaa konferensii gaggeessaniif muuxannoowwan wal jijjiiruu fi dorgomummaa oomisha qonnaa alergii guddisuuf kan kaayyafatedha. Konferensichaan hojiileen dijitaalaa abbaa taayitichaa kan beeksifame yoo ta'u, ifaayitoonni idil addunyaas eebbifameera. Itti aanaan Daayirektara olaanaa abbaa taayitaa qonna Itoophiyaa Dr. Wandaala Habtaamuun akka ibsanitti sirni ifaayitoo dhaabbilee idil addunyaa adda addaa wajjin kan waliidhatedha. ከዚህ ወር ጀምሮ በቀጥታ ወደ ሲስተም ይገባል። ሆጅማኒ ኩን ከነራ ኤገሌ ከለቲዳን ገረ ሲስተሚቲ ገላ ሰበብኒ ሳስ ሲስተሚቺ ቶኮፋ IPPC ከንጀደሙ ኢንተርናሽናል ፕላንት ፕሮቴክሽን ኮንቬንሽን ሮሚቲ ከነርገሙ አፕሊኬሽኒ ብዮተ ዲበቶኮ ፊ 88 ወልቁነምሲሴ ወጅን ወልቁነሜራ ለመፋ አፕሊኬሽኒን ገምታ አፍሪካ ወጅን ወልቁነሜራ ሰደፋ ኢሞ አፕሊኬሽኒ ገምታ አውሮፓ ወጅንስ ወልቁነሜራ ብይ ከሚዩ ኤሽያ ሳተው አሜሪካ አፍሪካ ሳተው biyya biraa IPPC irratti waan wal qunnameef wanta har'a hojjetame kallattiidhaan biyyoonni biroo biyya isaanii kanaan dijitaala taasisuu yoo baatan siistamiin kun hardi koppii baasuu waan danda'uuf isaaniif erguu dandeenya. ለነሱ ይሄንን እንልክላቸዋለን። ስርንቺ ቁልቁልና ፊ ሰደርካ ኦምሻሌ ብየ ኬሳ ገራ አላቲ ኤርገመኒ ፊ ከናላ ገረን ምርከኔሱፍ አከደንዴሲስ ዶክተር ወንዳለን ካሰኒሩ አራት ነገር ነው ትሬስ የሚያደርገው ወንታ አፉር ሐመቴ ጅራ ቶኮፋ ኦሚሻ ለመፋ ተጃጅላ ሰደፋ ገልቴዳ አፍረፋ ኢሞ ቴክኖሎጂዳ ከናፉ ወንቶታ አፍረን ከና ዮ አመቴ ረኮሌ ሁንዳ ኢላላ ጀቹዳ ሃሎተ ጅረን ሃላ በርባቺሱን አደባሰ ጀቹዳ ኑቲ የሮ ገራ አላቲ ኤርግኑ ሃላ እቲን ኦምቢሽኔስ ኒ ኢብሲና ጣዎ ፈየደምኔራ ሞ ሂን ፈየደምኔ ከንጀዱ ወንቶታ ቆናፍ በርባቺሰን ሁንዳ ሲስተሚን ኩን ኒ ሐመታ ጀቹዳ ለአግሪካልቸር የሚውሉትን በሙሉ በዚህ ሲስተም ትሬስ እናደርጋለን። ቴክኖሎጂቺ ስርና ቢታፊ ጉርጉርታ ኢትዮጵያን ኦሚሻ ቆና እረት ቀብዱ ከነመየሱዳ ከንጀዳንሞ አባ ታይትቻቲ ዳይሬክተር ኦላና ከንታን አምባሳደር ድርባ ኩማዳ እዚህ ንግዳችን ከዚህ በኋላ ከዓለም የንግድ ስርዓት ጋር የተሳሰረ ነው። አማምቦደ ደለል ኬኛ ኩን ስርነ ደልደላ አዱኛ ወጂን ካን ወል ሂዴዳ አፍሪካ ኬሰ ቢዮኒ ኩዳፉር ጅሩ ካነ ከንፈየደመን ኑቲ ኩዳሸነፋታኒ አማ መከምኔራ biyya keenyaaf faayidaa tarsimoof wantoota bu'uuraan kan qabate waan ta'eef kan har'a beeksifneerra. ነገሮችን የሚያሟላ ሆኖ የተደራጀ ስለሆነ ይሄንን ነው ዛሬ ላውንች ያደረግነው ማለት ነው። ስርንቻን ብዮትን አዱኛ ዲበቶኮ ፊ 88 kan waliidhan yoo ta'u ቴክኖሎጂ kana Itoophiyaan beeksisuu irratti adda duree ta'uu isheen konferensichaan ibsameera.